Акам Фарух набототшинос аст. Ба маънои аслии ин калима, зеро аз кӯдакӣ ба ин касб шавқ дошт. Фаррухҷон, себадро ба ман де. Ту чӣ намехоҳӣ себадро ман хӯрам? نه داداجان خودت برای من دلکش شود. برای چی؟ من دلکش شما چرا درختی سر می شود؟ آفرین. شاید فروخ در اویلای ما یگانه نفریست که عمیق میداند چی میخواهد. اوچا جون من داخل شدم. داخل شدم. او میخواهد باغ خودش را بنیاد کند. پدر جون من داخل شدم. پدر جون داخل شدم. پدر جون میدونی با طریق بوجایی داخل شدم. همونجا پدر جون. آفرین. این پسری با عالم علنده پروفسور ستاره علم. رحمت اکا. با فاروق گوی که اکنون ما با پول راون میکنیم. اوه عزیز جان مبارک شود. فروشنده شدی؟ رحمت بگیم. زیری خوبی؟ همان از مادر تیج مرحمت نی. کارمان احساس نیفتیم. با خلاصه اومدم که خدام شدم. نه عزیز جان شرم ندار. با تو میزه باره. یگان چیزی خنک نیست برای نوشیدن. برای آوردن یخدان فرصت نیفتیم. هوا ساخن است. راست. چند سوم شد؟ از سوی من. اینه. از رحمت. نمیشنی؟ رحمت. گم نیست جورا جون. این اشیا میتونم گیرم. بازو. رحمت. میتونی. مزاج بطلونی رقمی A32 و نزد میزی رقمی 3 گذارید. салом алейкум. салом. ман мехостам дар бонки шумо сурат ҳисоб кушоям. шумо ба кадом мақсад сурат ҳисоб кушоданӣ ҳастед? мехоҳам тамоми пасандозҳои худамро дар бонк нигоҳ дорам. лутфан метавонед шиносноматонро диҳед? бале. марҳамат. ташаккур. ман бояд маълумоти шуморо дар база ворид кунам. ин чандон вақти зиёдро намегирад. ман фаҳмидам ки нигоҳ доштани пул дар бонк аз хона дида дилпуртар аст. дирӯз ба ин комилан боварӣ ҳосил кардам. шумо комилан дуруст мегӯед. ба ғайр аз дилпур будан дигар бартариятҳо ҳам дорад. مزاج بطلونی رقمی A33 و نزد میزی رقمی 4 گذارید. шумо дар ин ҷо чанд вақт шуд кор мекунед? қариб 1 сол. хайр чӣ хел? ба шумо маъқул аст? кори масъулиятнок вале хело шавқовар аст. جان در اینجا امضا گذارید. خوب. марҳамат. акнун ман метавонам ба бонки шумо ҳар бор биёям, чӣ қадаре ки хоҳам аз сурат ҳисобам пул гирам ва ё ба он пул гузорам. шумо метавонед дар наздиктарин банкомати бонки мо ба сурат ҳисобатон пул гузоред. با استفاده از کارت با یوزمیمه ما خرید کنید. بیایید من آن را در تلفنتان بارگیری کنم. مرحمت. مزاج بطلونی رقمی
گوش کن شیرین، من باید به شهر روم، با بار تامین کنندگان باید بخورم. تو همینجا باش، تو اومدن من مالش. شما می توانید از تلفنتون خریدها و یا خدمت رسانی های کمونالی رو پرداخت کنید. چه خیلی نقص. باز می توانید آزاد بین نزدیکان و پیوندانتون از کارت به کارت پول انتقال دهید. اگر یگان خویشتون در خارج زندگی کند، می تواند مستقیم به کارت شما پول انتقال دهد. شرط نیست که برای گرفتن پول به بانک آمده نوبت استید. پسرم زود پول روان می کند. یک کاش بر وقتتر می فهمیدم. الو، شیرین سلام. خوب هستی؟ احوالت خوب است؟ خوب است دوچه. تو در خانه ای؟ نه، در مغازه. عزیز در نزدت؟ او به شهر برای بخوری با تامین کنندگان رفت. آفرین. خیریت که مستقل شده است. کی رفت؟ 3 ساعت پیش. تنجی است دوچه؟ تنجی. امروز با یک دختری واخوردم. انا همین خیل همسر با او در کار است. سلام زیبا. سلام. چه خیلی؟ ناز، ما با تو شیرینی آوردم. رحمت، بشین. امروز همراه مادرم پختیم. گیر. تو هم گیر. تو را تنها گذاشتن؟ عزیز از پس کارهایش به شهر رفت. غم نخور. کاری دکان یگان دشواری ندارد. فقط باید با دقت باشی. راست میگویی. من را هم پدرم در دکان تنها میگذارد. تو با فروخ گپ میزنی؟ من گفتم که به پیش تو میروم. فروخ غمی تو را میخورد. از من خواهش کرد که به تو یگان چیزی با لذت برم. زیغ نشوید دادا جون. عزیز همراه شیرین از اونجای کار میبره. امیدوارم بچم. دیگر کارهایت خوب است؟ همش خوب است. چند روز پیش جایی رو گفتم که درختانی میوه دهنده سوپر اینتنسیوی پرورش میکنند. این کدام نمود ها است؟ مثلا اگر همین تیرمو شینونی تیرموی دیگر یکم وسیلش رو میگیری. نخود؟ بله. همین که پر شد حتما میخرم و به شما روان میکنم. در قطعه زمین همون میشینونیم. دیری نگذاشته ما صاحبی باغ میوه دهنده میشویم. نصیب بچم، نصیب. خیر دادا جون، من باید به درس خانه درویم. در تماس میشویم. خیر بچم. خیر. برای چی حجت های زمین رو دادم؟ باید سراسیمه نمیشدم. کاش که با او مصلحت میکردم. این چی مغازه است که یخدان نداره؟ مغازه روبرو اگر محکم نمیشد عموما به اینجا نمیدار اومدم. ما وقت نیفتیم که یخدان رو بیاریم. دکانی ما نو کشوده شد. اگر شما 5 دقیقه انتظار شوید همسایه ما کشوده می شود. چی من اکنون تمام روز انتظار شوم؟ این چی به ترتیبی است؟ محیط بسیار خوب بوده. چه خیلی روز گذشت نفهمیدیم. یک بار دیگر رفتن در کار. افسوس که تلفنم رو ویران کردم. روست. خیلی چی کار میکنیم بچه ها؟ همه پول رو در کوب صرف کرده. تو معاش شدن خیلی وقت است. برای چی ما فکر نکرده؟ ما باید از نرخش نترسیم. عزیزی ما تاجر است. دیگر فکر پول رو نمیکنیم. با ما رو میتوند به جاهای قیمت دعوت کند. بچه همش خوب است.
ту ҳамин хел бо бортаъминкунандагон вомехӯрӣ. ту шарм намедорӣ? хоҳаратро танҳо мондӣ? ту дар ин байн ягон бор ба ӯ занг задӣ? пурсидӣ ва ягон чӣ хурд ё не? падарат дар хона бемор хоб аст. хоҳарат бояд ӯро нигоҳубин кунад. ман фикр мекардам ки ту калон шудиву боақл шудӣ, вале ту азиз, хур, ту ҳам гуруснаӣ? бо ту чӣ шуд? бо бортаъминкунандагон маслиҳатат напухт? бо кадом бортаъминкунандагон? шумо бо Фарух гап задед? аз чӣ сабаб бошад занг мезанам, ҷавоб намедиҳад. гап задам. аҳволаш хуб аст. ба дард шитоб мекард. ҳозир ман ба ӯ занг мезанам. шояд ҳолам дар дард бошад. ин қадар дер? салом учаҷон, корҳоятон чӣ хел? барои чӣ ҷавоб намедиҳӣ? бубахшед, мо дар мағоза бори нав қабул мекардем. барои занг задан вақт набуд. ақаллан барои таҳсил вақт меёбӣ? нигарон набошед учаҷон, вақт меёбам. ман барои мошин пул ҷамъ мекунам ва баъди дарс таксӣ кор мекунам. ин тавр пул зиёдтар кор кардан мумкин аст. фарухҷон, хаста шудагӣ бар ин метобӣ? зафар, ту ҳам ба ӯ гӯй ки эҳтиёт кунад. рост мегӯяд модарат. хайр бачам, дам гир, паго гап мезанем. хайр, ба ҳама иштиёитон. ку гап занед? рӯз чӣ хел гузашт? дада, ҳамааш хуб гузашт, агар ҳамон занак ҷанҷол намекард. кадом зан? барои чӣ ҷанҷол кард? ӯ ба фикрам аз маҳаллаи мо набуд. шикоят кард ки яхдон надорем. оби хунук нӯшидан мехост. гӯш кун, дар ҳақиқат мо яхдон надорем. паго ҳатман овардан дар кор. пулам барои яхдона расид. ту дирӯз ба мо пул нишон додӣ, гуфтӣ ки барои яхдон мондам. хароҷоти ғайри чарбдошт баромад. баъд мо чӣ кор кунем? маҳсулот вайрон мешавад. шояд ҳозираш ба яхдони кунагиамонро ба мағоза мебарем. ҳамин ки пул шуд, иваз мекунем. офарин азиз, дуруст. ҳамин хел мекунем. гиред хӯред, хунук мешавад. бардор, нахарошӣ. ина ман худам танҳо овардагӣ будам. 30 сол пеш. чӣ хеле ки дирӯз овози Фарух ба ман маъқул нашуд. барои чӣ телефонашро намебардорад? гӯш кун, ӯро ба ҳолаш гузор. бачаи калон шудааст. шояд ӯ хоб аст.
Ширин салом. Азиз чиқе? Бачо, салом алейкум. Аманат? Салом алейкум. Саломатсиз, марҳамат. Азизҷон, ин чи аст? Азизҷон, ки намегирам? Гирифтан гир. Ана миёра. Инро мегирем. Баъд мегирем анам инро. Инашро ҳам гирем. хӯру бор ҳама нааст азизҷон. Раҳмат. Нааст, майда майда. Аз куҷо гаштед? меҳмонӣ рафта истодае. Рафтем қатимо? Неҷа кор аст бачо. Хай мо рафтем агарда. Бачо, пулашро додан накун. Аҳа. майли. чанд сомон шуд? 50. Ана. саломат бошед. ҳафои мошина кушоед акаҷон. салом мамлакат. салом мавлудахон, аҳволат хуб аст? нағз раҳмат. охирон банкаҳое ки барои ман маҳкам карда будед дар ёд доред? бо онҳо ягон чӣ шуд? не, ҳамаш хуб аст. фақат як хоҳиш дорам. илтимос не нагӯед? майлаш, марҳамат. марҳамат. не, ман саросима ҳастам. шумо ба ман одамгарӣ кардед, ман ҳам мехоҳам ба шумо некӣ кунам. хулас гӯш кунед, бародари ман дар телевизион кор мекунад. ҳоло онҳо озмуни беҳтарин кадбонуро сабт карда истоданд. ман маҳсулоти тайёр кардаи шуморо барояшон равон кардам. чунон маҳқул шудааст ки 2 рӯз бо занг зада аз ман хоҳиш мекунанд ки ҳатман шуморо бо маҳсулотатон он ҷо барам. ман ҷиддӣ мегӯям, биёед ҳамаи намуди консерваҳоро барорем. шуморо ҳатман даъват мекунанд. шояд дар кор нест? дар кор аст. бовар кунед. ростӣ ман дар ин бора фикр ҳам накардам. баъд фикр мекунед. ҳоло биёед банкаҳоро барорем, ман худам ба шумо кӯмак мерасонам. майлаш. баъд аз гапҳои шумо ман ҳам келинамро барои дохил шудан ба донишгоҳ тайёр карда истодам. бигзор хона то ба гардани писари ман бор шудана дастгири ҳамдигар шаванд беҳтар. офарин. ширин, ту барвақттар ба хона ро, аз дарсат намонӣ. китобто гир. майлаш. Assalomu alaykum. Salom. ҳама хато мекунанд бачаҷон. муҳим сари вақт фаҳмию такрор накунӣ. имрӯз ширин ба ман занг зада буд. гуфт ки хеле ба ӯ ёрдам додӣ. ман шодам ки ту хулосаи дуруст баровардӣ.
تو عموما وجدان داری؟ با دختری زفر گپ زدنت کم است که باز برای او شیرینی میاری. کریم پدری او میخواد که مرا مفلس کند. فرزنداش در این کار به او کمک میکنند. تو باشی با جای اون که در این وقت در بری پدرت باشی برای آنها شیرینی میبری. کریم پاولیک مرازف رو میدونی؟ اشمو یگان چیز رو نمیدانه. از کجا میدانه؟ کدوم پاولیک؟ زیبا چرا تبت خیره است؟ پدرم امروز مرا جنگ کرد. برای چی؟ ما نباید دیگر با هم گپ زنیم. زیبا التماس گپ زن. چی گپ شد؟ پدرم زید است که من با عائله شما گپ میزنم. برای چی؟ اگر فهمد که من با تلفن با تو گپ میزنم تصور نمیکنم چی گپ میشود. میخوای خودم با او گپ زنم؟ چه ها میگوی؟ در کل نیست. خیر اکنون من و تو چی کار میکنی؟ نمیدونم.